المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله رؤيا نبيا وذكر الله أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحب يوم الجمعة فالإمام ينظر فقدمون أنفقوا وأطيعوا رحمكم الله أنفقوا وأطيعوا رحمكم الله أنفقوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الذات والسر السار في سائر الأسماء والصفات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصي ونفسي بالله وقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الآية. صدق الله العظيم. Hadirin
di dalam sholat Jumat yang dirahmati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita ketahui, sama-sama kita maklumi bahwa saat ini kita masih berada di bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulqa'dah yang sudah terlewati, dan saat ini kita berada di bulan Dzulhijjah dan akan datang insyaallah 2 hari lagi bulan Muharram. Kemuliaan ini tidak disampaikan oleh seorang nabi, seorang rasul, tidak disampaikan oleh para sahabat, tetapi ini ulama bahkan yang menyampaikan bahwa bulan ini mulia adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan Allah dalam tersucinya, "Idza tashhadu Allah ta'ala syahran fi kitabihi yawma khalaqa as-samawati wal ardh minha arba'atun." Di antara 12 bulan ini Allah ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Lalu perkataan yang sangat keluar ini, apa kemuliaan bulan ini hanya cuma sekedar disampaikan saja, hanya sekedar dimaklumkan saja lewat mimbar-mimbar yang mulia semacam ini, lewat tulisan para kiai, para ustaz, para habaib di masjid tertentu. Bulan mulia, bulan istimewa, bulan kedua anugerah. Apakah hanya sekedar disampaikan saja? Tidak berani. Allah menyampaikan bulan yang mulia agar kita sebagai hamba-Nya menyongsong kedatangannya, mencari pahala sebanyak-banyaknya di bulan ini. Karena hanya orang yang istimewa, orang yang mulia, orang yang istimewa yang mampu mengisi bulan ini dengan kemuliaan dan keistimewaan. Berbahaya bagi banyak yang di bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulhijjah ini sempat mengharapkan. Berbahaya. Berbahagialah panjenengan yang bulan Dzulhijjah tanggal 10 yang lalu pernah menyembelih satu korban atau 2 korban. Berbahagialah bagi panjenengan yang masih sempat berjamaah di masjid, yang sempat kamu ibadah kami sunnah. Karena ini ibadah di dunia ini tidak akan sampai nanti dan ibadah di bulan yang lain. Rumah yang dilaksanakan pada hari tentu tidak sama seperti ibadah di bulan ini. Bahkan di bulan ini tidak sama halnya. Kalau kita bulan ini tidak sama dengan kita fadilah di bulan yang lain. Setelah silaturahmi kita dan semua ibadah, baik itu sunnahnya, wajibnya, tidak akan sama nilainya di antara bulan yang mulia dan bulan yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tidak sehat, tidak sakit, lalu kita menyia-nyiakannya, itu saatnya Allah akan berbicara. Karena terakhir musibah, ketakutan, rasa takut, rasa cemas, masalah dalam keluarga, masalah dalam ekonomi, masalah keuangan, masalah di kantor, masalah di mana pun yang berbeda, mungkin hanya satu barang ini. Apa itu? Dosa dan maksiat kita kepada Allah. Hanya itu intinya. Kita punya masalah dengan anak kita, itu adalah dosa kita. Kita punya masalah dengan kita. Kenapa seperti itu? Banyak dosa. Kita digoda oleh kita. Bahkan kita berdiri dengan hati-hati. Jangan salahkan siapa-siapa. Itu adalah dosa. Itu bisa. Memang dia adalah anak.
main mata di kantor, mati di luar, jangan pernah dirinya sendiri. Dilawan oleh anaknya, dicaci anak, bahkan dibuta anaknya, dia sendiri berkata ayahnya sendiri, dia sendiri pada tentang punya ayah sendiri. Intinya apa? Dosa-dosa yang kita kerjakan di tempatnya di dunia dan di binatang berhadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah memberikan panjang umur, memberikan Rasulullah mengatakan siapa buat dari tinggal 9 orang dosa-dosa yang lalu ya ini akan Allah mengatakan kalau kamu mengerjakan ibadah di dalam dunia ini secara berpuasa dosa yang lalu dosa kamu akan datang diampuni oleh Allah. Kali tidak masalah yang menimpa kita sedikit demi sedikit akan dikurangi oleh Allah. Dan nanti ada bulan-bulan masa sosok kita jadi ibadah pahala itu banyak banget tiga yang akan datang kemudian yang terakhir dan terus ibadahnya yaitu kalau memang Allah memberi kesempatan umur dan nikmat sehat bolehlah kita berdoa salah satu sampai dalam tapi berdoa orang jangan tinggalkan puasa suka dan puasa suka pada bulan Muhammad dan tanggal 10 Muhammad. Maka ulama mengatakan kalau kita melihat tanggal 11 Muhammad karena orang Yahudi dia tidak sama dengan ibadah orang Islam. Hadirin tidak bermakna lebih mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang kita kerjakan, ibadah amaliyah, ketakwaan kita yang kita berikan kepada Allah. Sebenarnya kita seimbang dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita selalu berbuat kasih, kita selalu mempertimbangkan Allah, kita selalu mempertimbangkan Allah. Karena kita berpikir tentang urusan kita sendiri, urusan anak kita, urusan keluarga kita, urusan pekerjaan kita. Allah hanya berkata kita. Kita banyak punya Islam, kita melihat kita bertanya hanya kita dengan story, melihat Facebook, bahkan main game online. Kita tak itu. Maka ada Tuhan Allah, kita banyak Tuhan sama sekali. Hanya HP, dan HP. Sudah kita hanya kita belajar di masalah, kita rokok, kita belajar yang belajar Allah hanya mengerti pada hadir majlis kita juga begitu. Hanya kalau tunggalnya kita tidak mengagendakan bahwa bulan ini kami hanya ada topik yang saya hadiri. Kita hanya ngomong saja. Ada pengajian di antara kita hadir kosong. Dan tidak ada agenda bahwa kita mengatakan bahwa hari ini kita hadir sekian pusat ini. Bahkan seolah ada kemakan balik setelah sehari karena tidak salah kalau ada sebuah yang nanti di masjid bila masjid naik udah ini semuanya tidur tidak salah memang kenapa sengaja bekerja kita hanya berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan samakan diri sendiri bila Allah hanya memberikan sisa kepada kita. Sisa rezeki, sisa kebahagiaan, sisa keberkatan. Karena kita hanya memberikan sisa-sisa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, momen yang penting bulan Ramadan ada kesempatan untuk kita bisa merubah diri, untuk menggunakan ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mendapat kebahagiaan di dunia dan mencapai diri orang yang muslim dan nanti kembali akan abadi selamanya bila kita sudah bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi kita memberikan kita selalu maksimal. Kita tidak terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita khusus ingat itu sampai nanti kita masuk
ibadah Allah Subhanahu wa taala. Aku lakukan hada wa sallallahu alaihi wa sallam dan ini kita وارحم ولا ترحم المؤمنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله الذي بنعمته الصالحات وبذكره الحسن والمراد وبه يبعث المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح برحمتك عدد ما في الله وعدد وطن بتوكله وآله وفي عدد درجة الأمر. أما كنت إليها الحمد والمشرك كتاب الله وقد فاز المؤمنون اتقوا حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض أعدت للمتقين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات يا ارحم الراحمين. اللهم امنا في قلوبنا واصلح ذات امورنا وتجعلنا بلادنا فيمن خوفك واتقى. اللهم عنا الغلاء والغباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن واظهر منها ولا ضرر بلدنا هذا خاصة وأنصر بلاد المسلمين عاما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وجل أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك لليسرى فلا
ساعة ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب ويخشى الذي يخشى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم الله يا الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالذين فعلوا فاصطبر به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بشر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم يومئذ لرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله